केंद्रीय जिम्मेदारी शान आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। मुजफ्फरनगर कस्बा बुढ़ाना में स्थित करबलाए हिंद में एक दिवसीय दीनी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से धार्मिक विद्वानों ने शिरकत की, जिसकी निजामत मौलाना फसीहैदर साहब ने, सदारत मौलाना शमीमुल हसन साहब ने व मेहमान खुसूसी रहे मौलाना यासूब अब्बास साहब। कॉन्फ्रेंस में हाजी जहीर हसन, हाजी सिकंदर हुसैन, राशिद तकी, शाद बुढ़ानवी, दिलनवाज हैदर, रजा अब्बास, साजिद जाफरी, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद वसीम, नुसरत हुसैन, मोहम्मद अब्बास, इशरत अली, अंजुम जाफरी आदि मौजूद रहे। पेश है तहसीन रजा व फरहत हुसैन की खास रिपोर्ट। सब शाहिदी कमाल शहे मशरक़ैन है, जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है। नात का आगाज कहां से हुआ और नात कौन कह सकता है? पूरी दुनिया में एक जात के अलावा किसी को नात कहने का हक नहीं है, और उस जात के अलावा कोई नात बता भी नहीं सकता। वो जात कौन सी है? कहां से हौसला लाऊं कि मैं उनकी सना लिखूं, कहां से हौसला लाऊं कि मैं उनकी सना लिखूं, कलम जमजम से धोऊं तब कहीं सल्ले अला लिखूं। कहां से हौसला लाऊं कि मैं उनकी सना लिखूं, कलम जमजम से धोऊं तब कहीं सल्ले अला लिखूं। सनाए मुस्तफा लिखने की मुझ में अहलियत कब है? सनाए मुस्तफा लिखने की मुझ में अहलियत कब है? अबू तालिब करम कर दे तो नाते मुस्तफा लिखूं, अबू तालिब करम कर दे तो नाते मुस्तफा लिखूं। आइए जनाब मोहतरम माइल चौधरी साहब कबला तशरीफ ला रहे हैं, और एक जमाने से ये अपनी जानिब से भी और शौरा की जानिब से भी एक नुमाइंदगी इंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब दरिंदगी के जंगल में इंसानियत दम तोड़ रही थी, शराफत और सदाकत जब जुल्म के सारे सियाह बादलों में घिर गए थे, इस्लाम गली कूचे में एक एक फर्द से मदद और नुसरत का तलबगार था। खिलाफत की आड़ में इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा था, तख्त हुकूमत मदारियों की गिरफ्त में आ गया था और दरबार तमाशाइयों की आमाज का बना दिया गया था। ऐसे माहौल में इस्लाम और उसके सच्चे पैरोकार हर तरफ जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तलाश कर रहे थे। क्या कहने वाह। उस वक्त जनाबे ज़हरा की नायब बनकर सानिया ज़हरा उठी और आवाज दी कि अगर ज़हरा नहीं है तो उनकी बेटी सानिया ज़हरा मौजूद है। इस बार अज़मत खातून ने दरबार शाम में वो शजाअना खुतबा दिया कि ज़बाने ये कहने पर मजबूर हो गई कि दिले पाक की बेटी का नाम है ज़ैनब। आज के इस पुरआशोब माहौल में हमें चाहिए कि हम किरदार ज़ैनबी को अपनाएं, खौफ और मायूसी की फिजा को खत्म करें, सब्र ज़ैनबी को अपनी ढाल बनाएं, ताकि पैरवाने इब्लीस के हमलों से खुद को महफूज रख सके। आज के इस दौर में और इस हस्र अजीज के यजीद और इब्न ज़ियाद के पैरोकारों और नमखारों तारीख़ इब्न कसीर 8वीं जिल्द में मौजूद है। मसाइब से फज़ाइल में गोशा कि जिस वक्त शहजादी उलिया मुकाम भाई की लाश पे आई है, तो आने के बाद शहजादी उलिया मुकाम ने मातम शुरू किया। मातम और इतना शदीद मातम कि इब्न कसीर मुतासिब मुअर्रिख लिखने को मजबूर होता है कि बहुत से ज़ुअमाए कबीला ने जो वहां मौजूद थे अपने सरों से पगड़ियों को फेंक के कहा, हमसे ये कहा गया था एक खारजी को कत्ल करना है, हमसे कहा गया था एक बागी को मारना है, हमसे कहा गया था एक ताक़ीद तुग़यान किया उसको खत्म करना है। हमें क्या मालूम था कि यहां रसूल का बेटा हुसैन इब्न अली मौजूद है। कत्ल हुसैन के बाद अगर ज़ैनब का मातम न हो तो उन कबीले के जिम्मेदारों को पता न चले कत्ल होने वाला कौन। आगे बढ़िए। कूफा
بتائیے کہ مجھے اپنے سامنے وہ مجمع موجود ہے کہ جہاں تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے، جلدی جلدی عرض کروں گی۔ کوفے کے اندر جب دربار سے پہلے بازار سے گھمایا جا رہا ہے تو ایسے ہنگام میں چھت پہ بیٹھی ہوئی ایک معظمہ، پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کون؟ ام حبیبہ۔ پتہ نہیں ہے کہ آنے والی بیوی کون ہے، اگر پتہ ہوتا تو کبھی اس کیفیت کے ساتھ سوالات نہ ہوتے۔ میرے ساتھ اس ٹائم مولانا یاسر عباس صاحب قبلہ موجود ہیں اور یہاں پر قصبہ بڑھانا میں ہیں، اور میں ان سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، تشریف لے کر آئے ہیں، 2 روزہ آپ یہاں پر رکے ہیں، تو کیا یہ جو کانفرنس یہ جو سیمینار ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ ہمیں تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیے آج یہاں سیمینار تھا اور اس میں یہاں شرکت کرنے کے واسطے آیا تھا۔ چھیکو ساجد بھائی کی والدہ کی مجلس سال ثواب کو خطاب کرنے، بچے کی مجلس کو خطاب کرنے آیا تھا، تب سے میں اسی علاقے میں ہوں، اور الحمدللہ مومنین بڑھانا کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے محبت کا مظاہرہ کیا ہے، میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے میں کیوں کر ان کا شکریہ ادا کروں۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ یہاں پر تشریف لائے، آپ لوگ یہاں پر سب آ کے لوگوں کو درس دیا آپ نے۔ میں قومی منظر کی طرف سے تحسین رضا آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح سے آپ آتے رہیں گے اور یہاں ہمیں پیار دیتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ تحسین بھائی آپ کا اور آپ کے قومی منظر چینل کا، اور ہمارے ساجد بھائی، دلشاد بھائی، آپ کی پورے تمام ٹیم کا، کہ آپ حضرات نے جس طریقے سے مومنین بڑھانا نے جو محبت کا مظاہرہ کیا ہے، میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے میں کیوں کر آپ کی محبت کا شکریہ ادا کروں۔ بس اللہ سلامت رکھے آپ کو اور خوش و خرم رکھے۔ شکریہ جناب علی، شکریہ۔ مولانا فضل حیدر صاحب ہمارے درمیان ہیں، اور میں اس وقت یہاں کربلا ہند قصبہ بڑھانا ضلع مظفر نگر میں موجود ہوں۔ تو مولانا صاحب یہ جو کانفرنس اور یہ سیمینار جو ہو رہا ہے اور یہ جو ہوتا ہے، یہ ہر سال ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے ہم اسٹوڈنٹس سیریا میں تھے، جب سیریا کے حالات خراب ہوئے اور ہم ہندوستان کی طرف پلٹے، تو ہم نے ہندوستان پلٹنے کے بعد یہ تہیہ کیا کہ جب تک ہماری زندگی کی سانسیں ہیں، جب تک ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، شہزادی سکینہ صلوات اللہ علیہا کے سلسلے میں یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور تمام طلاب ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے، اور تمام ہی حضرات سے یہ گزارش کرتے رہے کہ جناب زینب، جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کے متعلق جو ہے وہ سیمینار اور محفل سے رکھی جائیں۔ الحمدللہ 2013 میں ہم نے سب سے پہلی محفل سرزمین اکبر پور پر رکھی، اور جب سے لے کے آج تک ہر سال جو ہے محفل اور سیمینار کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں بتوفیق الہی بتائید محمد اور آل محمد ہماری آخری سانسوں تک یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، اور انشاءاللہ ہمارے بعد بھی امید ہے جو وارثین ہیں وہ اس کو سنبھالیں گے۔ اس میں علماء زینبیون جو ہے جو طلاب زینبیون کے مومنین اور علماء ہیں، وہ اس میں اپنی جانب سے سال بھر میں جو بھی کچھ اکٹھا کرتے ہیں وہ اس پہ خرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ آج بہت وسیع پیمانے پہ پروگرام ہونے والا تھا، لیکن چونکہ ہم نے اس کو اس لیے وہ کر دیا کہ آج ہمیں جو ہے وہ شہیدوں کی شرਧانجلی بھی آمنترت کرنی تھی، اور ہمارے جو دیش کے شہید ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بھی نہیں کیا، ورنہ بہت زور و شور سے کرتے ہیں اور بہت پسند لوگ پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے آج بھی ہم نے شہیدوں کو شرਧانجلی آمنترت کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس پروگرام کو کیا ہے۔ یہ تمام ہو گیا، آئندہ سال زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو اسی طرح کریں گے۔ تو یہ کربلا ہند قصبہ بڑھانا میں ہوتا رہے گا پروگرام یا بیرونی جگہ میں ہوتا رہے گا؟ انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے، جو عہد لیا ہے، تو انشاءاللہ سرزمین کربلا ہند بڑھانا میں ہی کروں گا، اور اگر زندگی میں ساتھ چھوڑیا تو بات الگ ہے، لیکن جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے اس سلسلے کو میں انشاءاللہ جاری رکھنے کی کوشش کروں گا بتوفیق الہی، جیسا کہ مومنین بڑھانا نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، اور یہاں ان لوگوں نے میرا جانی مالی اعتبار سے میرا ساتھ دیا ہے الحمدللہ۔ جو میرا اپنا ذاتی ہے وہ اللہ لگے ہے، لیکن الحمدللہ میں دعا کر رہا ہوں کہ آزاد کا وقت ہو رہا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حافظ سے رکھے، اور خصوصی طور پر ہمارے جوانوں کو اور ہمارے دیش کے جوانوں تو یہ تھے مولانا فضل حیدر صاحب کربلا ہند سے، اور میں حسینی میں کربلا میں موجود ہوں، اور انشاءاللہ
थे। सबसे पहले आज भी हमने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उसके बाद जो है हमने इस प्रोग्राम को किया है। ये तमाम हो गया, आइंदा साल जिंदा रहे तो फिर इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को इसी तरह करेंगे। तो ये करबला हिंद कस्बा बुढ़ाना में होता रहेगा प्रोग्राम या बैरूनी जगह में होता रहेगा? इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है, जो अहद लिया है, तो इंशाल्लाह सरज़मीन करबला हिंद बुढ़ाना में ही करूँगा। और अगर ज़िंदगी में साथ छोड़िए तो बात अलग है, लेकिन जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा के इस सिलसिले को मैं इंशाल्लाह जारी रखने की कोशिश करूँगा तौफीक इलाही। जैसा कि मोमिनीन बुढ़ाना ने मेरी हौसला अफजाई की है और यहाँ इन लोगों ने मेरा जानी माली एतबार से मेरा साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरा अपना ज़ाती है वो मामला लगे है इसका मतलब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ कर रहा हूँ, आज़ान का वक्त हो रहा है कि अल्लाह हम सबको खैर आफियत से रखे और ख़ुसूसी तौर पर हमारे जवानों को और हमारे देश के जवानों को सही तालीम और खैर आफियत से रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये थे मौलाना फतेह साहब करबला हिंद से, और मैं करबला में मौजूद हूँ और इंशाअल्लाह तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह कौन सी ट्रेन बताई है? मैं तहसीलदार कौमी न्यूज़ से इस वक्त कस्बा बुढ़ाना मौजूद हूँ और अब्दुल्ला मौलाना अब्बास साहब मेरे साथ दरमियान है मेरे। तो मैं इनसे मालूम करना चाहता हूँ मौलाना साहब, ये जो अभी वक्फ बोर्ड शिया वक्फ बोर्ड जो अभी बना है उसमें मौलाना कल्ब जवाद साहब के दामाद साहब उसके ऊपर मुय्यन किए गए हैं, इसके बारे में बताइए, इसके ऊपर हमारी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, औकाफ की इस्लाह होना चाहिए और औकाफ को बचना चाहिए। औकाफ के अंदर कोई भी बैठे इससे पहले मौलाना कल्ब जवाद साहब ही वसीम रिजवी को लेके आए थे। वसीम रिजवी को शिया कौम नहीं जानती थी। वसीम रिजवी की बर्थ ही मौलाना कल्ब जवाद साहब के घर से हुई है। फिर मौलाना कल्ब जवाद साहब के बहनोई कमालुद्दीन अकबर साहब शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुए और कमालुद्दीन अकबर साहब के बाद में ये आपके फिर वसीम रिजवी हो गए और फिर उनसे इख्तलाफात हुए और अब ये मौलाना कल्ब जवाद साहब के दामाद हुए। तो बहरहाल देखिए, औकाफ माल खुदा है, माल रसूल है, माल इमाम है। मैं बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल आदमी औकाफ की हिफाजत नहीं कर सकता है। औकाफ की हिफाजत के लिए अंजुमनें सामने आएँ, इदारे सामने आएँ। अगर कोई अंजुमन, कोई इदारा औकाफ की हिफाजत करेगा तो औकाफ बच सकते हैं। जो दरगाहें, जो करबलाएँ, जो इमाम बाड़े, जो ट्रस्ट अंजुमनों के हाथ में है वो सेफ है। अब इंडिविजुअल एक आदमी को बनाया, वो जो दिल चाहेगा बेचेगा, जो दिल चाहेगा करेगा। अब अंजुमन होगी, अंजुमन में 80 आदमी मेंबर हैं, 100 आदमी मेंबर हैं, 50 आदमी मेंबर हैं। वो पूछेंगे भाई ये टेबल उठ के कहाँ गई? कल ये रखी हुई थी और इसमें काजू रखे हुए थे, एक प्लेट खाली कैसे हो गई, किसने खाई? तो यहाँ को कोई आदमी सवाल यहाँ करने वाला नहीं। तो इस तरीके से औकाफ तबाह बर्बाद हो रहे हैं। लिहाजा औकाफ को तबाह बर्बादी से बचाने के लिए अंजुमन है मातमी को मस्जिदें, दरगाहें वाले ये सब उनके हवाले करना चाहिए, तभी औकाफ बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। ये थे मौलाना अब्बास साहब, कौमी मंदिर न्यूज़ बुढ़ाना तहसील। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए QM न्यूज़।